बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अबू उबैद हर जगह नाम चल रहा है अबू उबैद का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अबू उबैद कौन है? और आज की ये जो ताज़ा तरीन खबर आई है उसमें अबू उबैद का क्या किरदार है? उसके अलावा एक सर्जन है जो कि फ़लस्तीन का सर्जन है, बहुत माहिर डॉक्टर है। उस सर्जन को तो आप वैसे ही जानते हैं कि सर्जन जो है वो कितना पढ़ा लिखा होता है और कितने इल्म से वो वाकिफ़ होता है। नाज़रीन, आपको सुनाम वॉइस में चैनल में खुशामदीद करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी जो है वो आला व अरफ़ा ज़ात है। नाज़रीन, आपकी जहाँ पर सोच ख़त्म होती है, रब करीम सब दोस्त जितने भी मखलूक़ात है, क्योंकि ये सारी कायनात रब की बनाई हुई है। मेरा रब हर चीज़ से वाकिफ़ है। इस दुनिया में जब जिस कोने में जो कुछ हो रहा है, मेरा अल्लाह वाकिफ़ है। नाज़रीन, आज जो है फ़लस्तीन के बॉर्डर पर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जिसको आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। नाज़रीन, मेरे अल्लाह की ज़ात जो है वो बड़ी बेनियाज़ है। नाज़रीन, फ़लस्तीन के जो निहत्थे फ़लस्तीनी लोग हैं, जिन पर इतना ज़ुल्म हो रहा है, और हमारे जो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, कुवैत जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, वो सब लोग इनको पीटते हुए जो है वो देख कर तमाशा देख रहे हैं। और कोई बात जो है वो बोलने के लिए खुश ही नहीं है, कोई लाइन जो है वो बोलने के लिए कोई खुश नहीं है कि कोई उनको जो है वो इस बात से रोके, इसराइल वालों को इस बात से रोके कि आप क्या कर रहे हैं? आप वो किसी चीज़ को कंडेम्ड ही नहीं कर रहे। यानी वो जो कुछ इसराइली जो है वो फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहे हैं ज़ुल्म, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ बोलने वाला इस दुनिया में है ही नहीं कोई। उसके अलावा जो अमेरिका है, अमेरिका जो है वो पहले ही साथ मिला हुआ है इसराइल के, और इसराइल को जो है वो खुली छूट मिली हुई है उनके साथ जो है वो फ़लस्तीनियों के ऊपर ज़ुल्म करने की। दोस्तों, आप जानते हैं कि फ़लस्तीन जो है वो वहाँ पर जो है वो मस्जिद अक़सा है, और मस्जिद अक़सा मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, ये किबला अव्वल है। किबला अव्वल को आप समझते हैं कि किबला अव्वल से ये मुराद है कि पहला किबला, जहाँ जिस तरफ मुसलमान पहले मुँह तरफ करके किबला की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे, ये किबला अव्वल है। और जिस तरफ मुसलमान न रुख करके नमाज़ पढ़ते हों या पहले पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते तो थे ना, अहमियत की हामिल तो है ना, उसके हक़ में कोई शख़्स, कोई दुनिया में कोई ऐसा जो है वो फ़र्द नहीं है जो बोले और वह आवाज़ उठाए और उनके हक़ में कोई बोले तो उनकी जो है वो सुनाई जाए। ऊपर से यूएन, यूनाइटेड नेशन की असम्बली के जो इजलास होते हैं, वो मुलतवी हो जाते हैं इस बारे में। पहले कुछ दिन पहले ये जो खबर आई थी कि जो है जंग जो है वो मुलतवी की जाए, उसके अंदर 30 डे का जो है वो थोड़ी मतलब कि उसको टर्मिनेट किया जाए या जो कुछ भी किया जाए, ये सारा कुछ जो है वो लफ्ज़ी काम था। लेकिन कोई भी शख़्स इसको रोकने के लिए जो है वो राज़ी ही नहीं है। राज़ी चलिए, अंदर में दिल तो है किसी का, लेकिन बोले ना, आप बोलते क्यों नहीं हैं? आपके बोलने से ही तो इसको फ़ायदा होगा। फ़लस्तीन के जो लोग हैं, वो करते हैं, "मैं मुसलमानों, हम आपकी शिकायत करेंगे। हम आपकी जो है वो यहाँ पर जाकर, अल्लाह के यहाँ जाकर, अल्लाह के हज़ूर पेश होकर आपकी शिकायत करेंगे।" नाज़रीन, देखें कि जो मुसलमान छोटे-छोटे बच्चे जिनके ऊपर ज़ुल्म हो रहा हो, वहाँ पर अगर जाकर आप देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। और जिनके ऊपर इतना ज़ुल्म हो रहा है और जितने छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, वो अगर जाकर वो कह रहे हैं कि हम अपने अल्लाह के पास जाकर दूसरे मुसलमान जो हमारी मदद नहीं कर रहे, उनका जो है वो शिकायत करेंगे कि इन्होंने हमारी मदद नहीं की। तो नाज़रीन, आप सोचें कि जब अल्लाह के यहाँ हमारी शिकायत लगेगी उन छोटे-छोटे मासूम बच्चों के हवाले से, उन छोटे बच्चों की तरफ से, तो नाज़रीन सोचें कि अल्लाह ताला की ज़ात का आगे से जो है वो रिएक्शन और रद्द अमल क्या होगा। नाज़रीन, आप देखें कि किस तरह से अज़ाब आएगा। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो, अल्लाह ताला की ज़ात सब चीज़ों से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, अल्लाह ताला की ज़ात आला व अरफ़ा है। आप बस इस बात को छोड़ें, उसके अलावा आज नाज़रीन आपको एक और ख़बर सुनाता हूँ। वहाँ पर जो छोटे बच्चों की जिस हवाले से बात हो रही है कि छोटे बच्चे जो हैं वो जाकर कह रहे हैं कि हम अपने अल्लाह के पास जाकर शहीद होकर अल्लाह के पास जाएँगे और शिकायत करेंगे, शिकवा करेंगे कि हमारी जो है वो किसी ने नहीं सुनी। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं था जो हमारी मदद करता। जितने भी मुसलमान हमारे जो मुल्क थे, उन्होंने किसी ने भी हमारी हमायत नहीं की।
باقی ایران وغیرہ، یمن وغیرہ وہ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو ہے وہ اس چیز کے خلاف بولیں، فلسطینیوں کے حق میں بولیں کہ آپ جو ہے اسرائیل کو کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اسرائیل کا منہ بند کریں۔ جب سارے مسلمان کنٹری، جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں، ایک دفعہ جب مل کر وہ بولیں گی تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور کچھ نہ کچھ تو اس کے نتیجے میں رزلٹ کچھ نہ کچھ تو آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ جب ساری کنٹریز جو ہے وہ اکٹھی ہوں گی، اور مسلم کنٹریز کی جو ہے وہ بہت پاور ہے، مسلم کنٹریز سے بہت سے ممالک ڈرتے ہیں، مسلم کنٹریز سے جن کے پاس ایٹمک پاور ہے ان سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں ناظرین۔ بس ان کے جو لیڈرز ہیں ان میں اتنی پاور نہیں ہے، ان کے جو ہے وہ دل اتنے دلیر نہیں ہیں، جگرے نہیں ہیں ان کے کہ وہ بول سکے امریکہ کے سامنے یا کسی کی بھی سامنے۔ یار یہ کسی کے سامنے بولنے والی کیا بات ہے؟ آپ جو ہے وہ کنڈیم نہیں کر دیں کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے اس کی حمایت نہیں کرتے، اور ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی فوری طور پر کی جائے، یا پھر ہم فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی یہ لوگ بولیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا ہی۔ جب سارے لوگ جو ہے وہ ساری مسلم کنٹریز جو ہے وہ سائڈ پر ہو گئی ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ ساری کنٹری سائڈ پہ ہو گئی ہے، فلسطین جو ہے وہ اکیلا بیچارہ جو ہے وہ ظلم سہ رہا ہے، اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کی عوام، اتنے معصوم شہید ہو رہے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے شفا اسپتال پر حملہ کیا، پھر انہوں نے بہت سارے حملے کیے، اور میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا تھا ایک چھوٹے بچے کا، ایک ہاں ایک گھر تھا فلسطین کا، وہاں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، اور اس کی جو ہے وہ پوتے پوتیاں، اور اس کی نوح اور اس کا بیٹا رہتا تھا۔ تو ناظرین، وہ جو ہے اس گھر میں جب اتن سے برفباری ہو رہی تھی، ادھر سے جو ہے وہ شدید گولہ باری ہو رہی تھی، جنگ جاری تھی، ادھر سے اسرائیل کا جو ہے وہ کوئی بم لگا ان کے گھر کے اوپر، تو گھر کے سارے افراد مارے گئے۔ تو ایک بابا جو ان کے دادا جی تھے، وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے کرشمہ سے بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بچ گئے، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے ساری لاشوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ اے میرے پوتے پوتیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے حضور پیش ہو کر، آپ نے مسلمان ملک جو ہماری مدد نہیں کر رہے ان کی شکوہ کرنا ہے، اور ان کی شکایت کرنی ہے کہ انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، ہم ان کے سامنے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ہماری مدد کی ہو، اور جو ہماری مدد کے لیے آگے بڑھا ہو، یا کوئی ہماری مدد کے لیے کوئی لفظ بولا ہو۔ تو یہ تھی آج کی ناظرین ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور جلد از جلد پہنچتی رہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔